students at our school. These are all we ask and pray in Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, once again, class, good afternoon, and let's have our review. Okay, number 1, it is an equation of the form ax plus b is equal to 0 is called blank. Okay, i-discuss tayo una-una ang ginatawag natin nga linear equation. So, siya na class ng equation nga ang highest exponent is 1. Next, ang ato naman yung quadratic equation, pila na yung highest exponent? Sang quadratic, class? Anyone? Si linear equation, may highest exponent siya nga 1. How about si quadratic? Kian, may pila si quadratic? Kian? Jeff? Pila ang exponent ni quadratic gani? 2, sir. Okay, 2. So si linear equation is 1, si quadratic equation is 2. So this is an equation in the form of ax plus b equals 0. So what is the exponent of x? Pila yung exponent? Pilang exponent ni x? Anyone? Pilang exponent ni x? 1. Okay, 1. So, okay, 1 ang exponent ni x. Therefore, ano na siya? Linear Okay, equation. linear equation. Next, number 2. Find the solution for the equation. So, transposition ang ginahimo tadi. This is our topic in linear equation with one variable. So, para makuha ni ang value sang aton nga x, anuhon ta si 4? Transpose. Okay, i-transpose na siya sa right side. Since positive di siya, once i-transpose, mahimo siya Negative. negative. So, i-simplify dayon, amo na siya dayon ng value sang aton nga x. Klaro? Klaro lang, class? Yes, sir. Okay. Next, let's proceed. Number 3. Solve for the solution of the equation. So again, class, this is transposition. This is linear equation in one variable. Tingubon tanan nga mga terms with variables, kag tanan naman nga terms nga constant. Tingubon sila, then i-simplify dayon. Clear lang? Yes. So it's either nga i-transpose naton si 4x or si 2x. So, aton nga hatagan example 4x plus 3, 2x minus 5. Okay. Mahatag ko white screen. Okay, kita anda white screen, class? Yes, sir. Okay, Yes, butang sir. ta 4x plus 3. The same ni siya process, ha? 11x minus 7. Next. Copy si 4x. Then, i-transpose ni class si 11x. Mahimo. Mapila ni siya, class? Negative. Negative 11x. Then, equal sign. Bring down lang si negative 7. Kaya wala taman siya gin-transpose. I-transpose tayo class si positive 3. Once ma-transpose si positive 3, mahimo ni siya? Negative 3. Negative 3. Then, simplify. 4x minus 11x. Negative 7. Mahimo siya? Negative 7. Negative 7. 7x equals negative 7 minus 3.
Negative 10. Negative 10. Then, i-divide natin both sides kung ano ang number nga ara sa tupad ni x. So, anong number sa tupad ni x? Negative 7. Negative 7. Then, divide naman ni negative 7. So, makancel ni siya, class. X ang mabilin. So, mahimo siya. X equals? Anong mabilin, class? Negative 10. Okay, mapositive na siya, class. Kay negative 10 kag negative 7, mapositive 10 over 7. 7. So, amo na siya, class, kung paano tato siya isuma ang atong number. Klaro? Yes, sir. Okay. So, let's go back sa aton nga questions. Okay, the same process na klase number 3 ha. Atong sa example ko ha. Klaro lang? Yes, sir. Okay, let's proceed number 4. Yes, sir. The same process man is in number 4. Solve for the solution of the linear equation. 3x minus 4 is equal to 2x plus 3. So, transposition lang na. And how about number 5? It is a linear equation in two variables, including x kag y, in the form ax plus by equals c, where a, b, and c are real constants. This is in the form, ano ni siya class nga form, ang ax plus by equals c? Standard form. Okay, this is the standard form. Number 6. It is the set of ordered pairs that satisfies every equation in the system is called. So ano to siya ganit tawag sa aton class? Solution set. Okay, solution Solution set. set. Kaya nga, enclose siya sa parenthesis nga natingob dira si x kag si y sa sulod sa parenthesis. Amo na gitawag sa nga ordered pairs, x kag y. Klaro? Klaro lang, class? Yes. Okay, let's proceed to number 7. These are lines lying on the same plane that never intersect. So ano na siya? Nga bisan ano mo ka-express ang kalabaon niya, hindi gina sa mag-intersect. Parallel. So that is Parallel. parallel. Magsiling naman tayo perpendicular. Ka-intersect ka Ka-intersect. Magsiling kita ya linear. Isa lang na saya class ka line nga straight line. Linear. Klaro? Magsiling naman tayo quadratic. Amo na siya ang curve. Ang ginatawag ta na bala class parabola. Kilala ka mo parabola? Ha? Hello? Anyone? Bation pa ko hindi? Bation. Sabat ka mo Bation bala siya. kay para makakuha ko kon bation kay basi gawa ka lang kundi way na taho nga way nagalibation. Okay, magsiling kita quadratic, curve na ang iya nga opening. It's either upward, sideward, or downward. So again, ano nga lines ang lying in the same plane nga wala ga intersect? Parallel. Parallel. How about parallel lines nga wala sang solusyon? Ano ang label sa ila? Inconsistent. Okay, inconsistent. Kay wala siya sang solusyon. How about naman yung sang lines nga nagalay on the same plane nga naga-intersect kag naga-create siya apat ka angle with 90 degrees or right angle? Perpendicular. Perpendicular. How about diri sa number 10? The system of perpendicular lines is labeled or named as blank. Kaya nga, may ara lang siya one solution. So ano siya? Consistent and Consistent and independent. Okay, consistent siya kay may solution sa. Independent man siya. So, dito ka gina sa babaw ya, gintawag ta siya nga inconsistent kay wala siya sang solution. Next, number 11. Anong clue tada sa number 11? Substitute. Okay, substitutes. So ano na siya kay method nga substitute? Substitution. Okay, Substitution. substitution.
How about number 12? Ano ang word nila natin yung clue? Eliminate. Okay, Eliminating. once magsiling ta eliminating, ano nga process? Elimination. 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 And dire sumahon tang slope. Ano gani ang aton nga formula? Magkuha ta sang slope given ang duha ka points. Pair of points. Y is Equals equal y sub to 2 minus y m sub sub 1 sub 1. over x sub Okay. M is equal to y sub 2 y sub minus 2 minus y sub 1 over sub 2 minus x sub 2 minus x X sub sub 1. 2. Okay, identify ta dire bio. Diin dira aton x sub 1 negative 2. o negative Negative 2. 2. Ang aton nga y sub 2. Positive. Negative 5. Y sub 2, Negative 1. Ay, negative 1. negative. Ini class ang una nga negative 2, this is x sub 1. Ang 2 nga tupad ya, that is y sub 1. Ining negative 5, this is x sub 2. And negative 1 is our y sub 2. Klaro? Yes, sir. Then, to get the slope, substitute lang siya sa formula nga y sub 2 minus y sub 1 divided by x sub 2 minus x sub 1. Clear lang? Clear lang? Yes. Okay, kung pila tong Yes, answer, sir. amo na siya ang slope. Next, number 14. This is in the slope-intercept form. So again, ano gani ang aton nga equation sa slope-intercept form? Y equals mx plus mx plus plus b. b. So si m siya na aton MX. slope. So sa ini nga equation, y equals 2x plus 10. What is our slope? 2. Okay, positive 2. Next, number 15. Find the solution of the equation. M plus 6 is equal to 0. Negative 6. Okay, i-transpose lang si is positive negative 6 sa right side, mahimo negative 6. Number 16. Solve for the solution in the equation. 5p plus 3 is equal to 2. Again, class, this is transposition lang. Ang matabo, i-transpose lang si positive 3 sa right side, then i-simplify. So, hindi ko lang pagyamba lang answer, kamo lang na masuma. Klaro? Okay, sir. Sir. Number 17. Solve for the x-intercept in the equation 2x plus y equals 8. Okay, magkuha kita x-intercept. Ano ang value ganit ni y? 0. 0. Kung magkuha naman tabi y-intercept, anong value ni x? 0. 0. So, 0. i-substitute nyo lang dira 0 si y, then i-simplify lang dayon. Klaro lang? Si 17, si 18, the same process. Si 19 naman class ya y-intercept. So, kung y-intercept, anong value ganit ni x? 0. 0. So, substitute nyo lang. Next, determine the slope of the perpendicular equation. X minus y equals negative 1 and y equals negative x plus 8. So ano ni siya ang ato nga process nga gamiton? Ano ni siya gani class? Ato ba lang sa aton nga gina-klase nagligad atong ma-identify naton kung perpendicular or parallel. Magsiling kita perpendicular, ang slope sang isa kag isa dapat ang isa sa ila is negative reciprocal sang isa, di ba? Amo to siya, di ba, class? Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. i-review nyo to ang sa ato naging discuss nagligad para makuha nyo ang solution sini. Klaro? Yes, Klaro sir. lang? Okay. Next, number 12. Find the solution of the equation. So again, class, transposition lang nisa. Tingubon tanan nga may variables, tingubon man tanan nga constant, then simplify. Klaro? Klaro Yes. lang, class? Okay, let's proceed. Find the slope. Anong slope tadi? 2. 2. Sir. Is it positive 2 or is it negative 2?
Positive 2. Positive 2. Positive 2 or negative? Sino nagambal nga positive 2? Oh. Kita mo lang mamangkot kung sino nagambal positive 2 ay na may nagsabat. Okay, number 23. From the equation ax plus b equals 0, when the variable b is being transposed, the solution will be equal to, kung i-transpose na si b. Ax equals negative b. Okay, ax equals negative negative b. Okay, number 24, solve for the x-intercept. So, kung x-intercept, anong value ni y? 0. 0. So, i-substitute lang that 0 kay y, then simplify. Next, solve for the y-intercept. Amo ni siya ang may sala ko nga answer key. Am I right, Jat? Number 24. Amo ni siya, no? Ang sa 24, sir. Ayo sa y-intercept. Gali ni, no? Ay, nagsuli ko gali. This is positive 1. Ang isa ya, 2 ni, no? Yes. Ay, hindi. 1 to sir, 1. Ang sa 25 bala y-intercept. So, 2 minus 2, this is 0, right? Negative 2, right? Yes, sir. Okay, excuse lang danay klasa. Kaya gatawag si Ma'am Lul. Sabton ko danay. Ma'am, good afternoon. Naglakat na siya, guro, ma'am. Why naman di siya? Oo. Okay. Mo tambal yan. Sige, ma'am. Thank you. Okay, let's go back. Number 2, sa true or false ta, ha? Okay, number 26. Rain, can you please read in the answer? Linear equation into variable x. Linear equation into variable x and y has the form ax plus by equals c, where a, b, and c are real constant. Is it true or false? True. Okay, do you agree? Mitch, agree ka? Nga true ni? Yes, sir. Jat, agree ka? Yes, sir. Okay. Hindi ko pagyambal ang correct answer, then kamuna siya ma-identify, ha? Okay, number 27. The set of ordered pairs that satisfies every equation in the system is called answer. Is it true or false? False. Okay, ano ganit tawag sa iya? Solution set. Solution set, di ba? Yes, sir. Okay, number 28. In finding the x-intercept, we should let the value of y equal 0. True. 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 Using elimination method, solve the first equation for one of the variable. False. Ano nga ito? Gani agi na suma? Okay, 29. Okay, this is false. Sa second equation, kita yan one for one of the variables. Next, number 30. A system of parallel lines is consistent because there is no solution. Consistent siya, class? False. So, ano na siya dapat? Ano na dapat, class? Inconsistent. Next, 31. A system of linear equations may also be solved algebraically by elimination or by substitution. True. Okay, this is true. Next, 32. Parallel lines are lines lying on the same plane that intersect with each other. True. The intersect of parallel lines. False. Parallel lines. The intersect wala. False.
False. Wala. False. So, this is false. Next, 33. Try nyo lang ni siya i-solve gamit ato ang aton nga formula nga y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1 para ma-prove kung bala 1 gid man ang slope nila. Clear? Tapos kamo ma-answer kung true or false. Klaro? Yes, sir. Okay, next, Yes. 34. In the equation y equals negative 2x plus 4, the value of x-intercept is 2. True. True? Yes, sir. Yes. False. Okay. True, sir. This is? True. Okay. Ansiran nyo lang na siya. Hindi ko pag-iambal. Hapos lang man na siya. I-substitutean lang 0. Si y, substitutean ta lang 0. Clear? Kung substitutean ta 0, ang mabilin, negative 2x plus 4 equals 0. So, i-transpose, si positive 4 mahimo, negative 4, then divide mo lang both sides by negative 2. Kung ang answer ya, positive or negative 2, so ka muna na maka-decide kung true or false. 35. The slope-intercept form of a line is y equals mx plus b. True or false? True. True. And True. class, for your solving process, may-ari na ko di class sa ginkwan, ang imuon nyo lang diri, ang mga naka-underline, amo na siyang inyo ansiran. Klaro? Example number 36. Ano diri ang answer? Mapili ka mo di sa option sa dalom. Klaro? Yes. Example sa number 40. Ginapamangkot, the solution set is blank. So ano ang solution set sa number 40? So mapili ka mo di. Isa na siya ka problem sa elimination method. Then isa man ka problem sa substitution method. Then aside from that, mahatag man ko sa messenger, isend ko lang. Isa ka problem sa elimination, isa ka substitution. Then sa Sabado, isend man sa akon ang solusyon yung ginsulat ninyo sang ina nga problem. Ang isend ko sa inyo, that is worth 20 points each. Klaro? Klaro lang? Yes. Yes. In short, duwa Yes, ka sir. number, 40 points na siya. Duwa lang, same lang sa inyo. Sa example, 2x minus y equals 5, 2x plus y equals 3. Gamitan yung substitution. Klaro lang? Klaro lang, class? Yes, sir. Yes, No, may sir. questions, patawain na. May essay lang ka mga part, class, ha? Differentiate nyo ang parallel lines sa perpendicular lines. May ara sila bala kinalain gid, ano gid bala ang ilang nga kinalain? So ano ang gapa special kay parallel, anong special man kay perpendicular? The same thing man kay elimination. Diin mas hapos kag mas nami gamiton kay elimination gid man or kay substitution. Klaro? Yes. Yes, Questions sir. patawala na. Okay, let me stop my shares, my screen. Okay, do we have questions pa? Regarding sa aton mga activities, kamusta man?